Знак телекешите. На телеканале эфире информацию равахт абун студия Хурит Батраз. Цибертен абун эфире. Зерцет хусар ирастун ама Гурзистун хсан подсахадун арана ваверл. Скин валафин балдасты Женева дискуссита амсардартта. İrun adamı etnografi ama истории тахай махара расад маргита ирбеджи чинек. Evzun qabısı xəşçıtı radun entest, səqat iristun alani çempionatı nəbuqaltən bantest sıppar maydanı rambulan. Цхинвал Мерседесте Женевак дискусите амсардерте. Себалсын эсанвет хусар ирестун ама гордестун хсан подсахадун аранел севзерге ваверл эрзурен. Варехтер гобустагунде репортажы. Хусар иресту Мерцед Женевак дискусите амсардерте делегации цаме арунафакану знаур району вистыка подсахадун аранел гордестун назагунай пост кайсверта вцу ваверл. Ама малинингур району раздахане вазен пункт схканен фаделдар. Фасканфликтун вавер арбинун канен фарштат фадел президент خسبارجنجی مراد بانسان کتا سعی آس فرصت فدل گردستون مینه وقتی مزرد فلسفه اینسیدنت مارودن اما سعی ورس کنن فدل مکانیزم تفعلگتم. Мы очень высоко ценим Южной Осетии Женевский формат. Мы очень высоко оцениваем создание в рамках Женевского процесса механизм МПРИ, который действительно способен решать многие проблемы конкретные, которые появляются в районах приграничья. Мы ни в коей мере не намерены, не были намерены и не намерены впредь выходить из формата МПРИ. Еврацедис امسردار تویفوکلار یقود زاختا لینینگور رایون پادساخادون آرنسخ کنن فدل. انا من قواگو سفزرگه و وره را خیزنن فدات السارن اما پادساخادون آرن باکنن. Мы надеемся, что сможем провести конструктивный диалог и поговорить об открытии пункта пропуска. Это хорошо, что границу открыли для выезда пенсионеров, но мы надеемся, что госграницу откроют на постоянной основе. اخکت تو ارتفاستان خاص کنگه امسر در تفیم بلدست ژورنالیستی ما فیم بلد خاص تارازگه جوت مراد بان سانکوتا سرگه آتت ایمت فدل دارت در زرت سوزن مارتمای رادون ژنیواک دیسکوسی تفلگت در استجدر خصوصا ایرستون فیدار لازن ویست قوی بلوگ پوست سیسن فدل. В первую очередь мы говорили о ситуации в районе села Тнелис, где в августе прошлого года грузинская сторона незаконно под покровом ночи на юго-осетинской территории выставили свой пост, выставление которого обострило ситуацию по всему кругу вопросов, которые рассматриваются на женевских дискуссиях, то есть прежде всего по вопросам безопасности. تویفوکلار بانو سانکوت تازه فیم بلدود فستیوک جن. در رسوبلیکا ما امسر در درصد آل خاطر باست و ژنیواک دیسکوسی ترستج خوصر ایرستون سفارس تراراز مکنه و دونل ارزورندی ما فلا آس فیم بلد خواست نود نوست ما اما یسای راگ نسانود لینینگور رایون پادساخادون آرن با کنن فارست فدل. چرخوتریگینا گوبستاگون در گزتات سرمد اینفرماسیون راوخت آبون. Abun Britaten nuazın dun magistralun xaxıl ersid avari u festivagen goretme nuazın dun netsev. Avari kemersid vurdem asdiste ambulans slujbete falazistirmit kerwaret u megeske binatme basavnete xeyfendak ba qevzen asıqdekenen. Tsqinvalı goret administrasi pres slujbakut qusin kene u megeske raysumme avari i vars ertsevzen seme goret nuazın dun raysam. Seprofessionalun brekbunustan kenens terkhondun sisteme kuşutem. Uyte xeysin rarfek u tapatsa xadı serglevekder. Terkhondun sebrekbunel kudem balance ama sekostetsa ivenzinet tersid udun fedelute deteruze reportaj. Atsas femida служба ганжта дыкка кхатбансан коттойса профессионалун барагбун тархондуны системای кушчатабун ама кадна республикай тархондуны орган тасаккус трога хастканенс ваттар официалунай барагбун президент Библтанатолии барамынд магаска фидар гундерса дар мастар фарун тархондуны орган тарас президент свартта хас куст фахоз дар канен ама валдар командоганаҗа иул сайрог дар думантау тархондуны системама адам аванг раздахын дуаминеста самаза тархондуны رایدتا ایغاو ریفورمات پروسس ترخوندونه و دون کت سیستم آرخایتا و مدرنیزاسی ارتسد اخساناده نوگ دومنتم گسکه
Наверное, вот 19-й год – это вот тот год, который стал первым после реформы. И, на мой взгляд, если давать какую-либо оценку, то в первую очередь надо учитывать тот факт, что обращений людей в суды стало больше. Это небольшой процент, но он есть. Динамика идет по восходящей. И однозначно можно оценивать это по-разному, но мы, работники судов, это оцениваем как то, что народ доверяет и хочет идти в суд, и идет в суд за справедливостью. Тархондون گوختاری وگاد سرماگوند گوستارد ازداخ ترخوندون ارگانت کوشت زونن زینت فخوز در کنن قطاگمه ترخون گنجت اما آپارات کوشت سکوالیفیکاسی فبرزون در کنن تخیر رستگی رستگمه کورس ترات سمن سوارسی والدر آخر گنندت و دون نمت سوارسی فدراسی والدر ترخوندون سور راست ترخون آکادمی در دورسون امگست کنناد فارست فدل خوستاری رستون والدر ترخوندون سردار کودستالیسا ارزرت آکادمی ریکتر والنتین ایرشو ویمم سازردهیس بازرد با فسن на республикай Тархунгенджете квалификации фабарзунтар канена курсета дорттар дарвозанета хай. Мы, как руководство различных учреждений, должны помогать своим сотрудникам вот в этом их стремлении повышать свою квалификацию. С ректором, с Ершовым есть определенная договоренность. Мы сейчас обсуждаем непосредственно сам текст договора, дату, когда мы его заключим. Мы хотели бы, чтобы непосредственно Верховный суд Российской Федерации был вовлечен. Естественно, мы им будем писать письма. خوساری رستون والدر ترخوندون استرکست تا خلا رادون بستت ترخوندون ارگانتیمه امگست کنناد رازمه امس فیدار کنن فدل دورسون فیم بلتتا بازرتا یوریدیگون فورومت امازون آدون پراکتیکون کنفرنسیت خایاد رایسن نه ریسپوبلیکای والدر ترخوندون انگون باسینت تصفیدار کد تا دانیتسک آدمون ریسپوبلیکای ترخوندون کوختاری اگادیمه واقدر سدست آفیتسالون بالستا اما فیم بلتم کس سوه دو ریسپوبلیکای والدر ترخوندت اخسن بازرد پونکت ریالیزاسیل انگون باسینت تصفیدار کتوی سگاتی رستون آلانی کانستیتوسیون ترخوندونیمه آسق اتاق فادات خوستارمت سگاتی رستون رازاگون در юриста Карадзия фальтарцина дройсенен. На территории Южной Осетии успешно функционирует и, можно сказать, трудится и представительная власть, и исполнительная власть. И для того, чтобы правовое государство в Южной Осетии было полностью дееспособным, нужна дееспособная судебная система. Юмиаксиске ацавгаз тархундун ургантанвуд қаздыг ал хузун саутай саар хайдансен аварцагнсан скут та патса хада сарглаваг амавалдар тархундун сардар кодст алиса кодбансан котта و مگسک دوامین دو نماز خوستاری رستون ترخوندون ارگانتن سوزن نوگ انتستتاز تدیت روزا تا تاکسان اینفارماسون رو اغدابون Президент Бибелте Анатолий Рарфекутта тархундуне кушетен се профессионалун берекбунусетен. Арфезерде тархундуне системе у подсахаде барадун ахшак бендур амайнестерне санюагис законат конституцион нормата адимаджи барта ама салибар бақаққанын қуттажым. Тархундуне системе кушетестер берзинат хасенс секост ама рахаске тархуне федел. و ایمه باستسته آدیماجه اما ما پادسخاده قسمتتر ورنما ترخوندون سیستیم کوشت پروفیسنالیزم اما سه آرخای دل ایوزر دیون وون اقاس که کنزسته راست ترخون را خستنن سیتات ای کرون İvğı dazı bakenge kustan xıxsarısta standartizacji ama metrologi komitet banısangun dersideste ce anteste tesnvud ama sakusta restecetse problem etilen balans vudunder. Seraj der saultxsens u ifadulu biazart stille reportaj. بازگشت آل خوسته زغم ارتاق ارزون گاز خلصاتون پرادوکتارا سادون ارمجته امن در تا پادساخدون ستانداردن زواب دتن سوینه و ایرا برکننن انمن قواگو سرماگون دیفتونگاد نودونه کامیجتن فادات نه یا آرخاید اپد گراخسه خس کننن دو امین انو ده سماز استانداردیزاسی کمیتیت یخیفه رسته بالخطا سرماگون دیفتونگرسته همه ویفستیاگن فوارختر کامیتیت آرخاید Сегодняшний день у нас идет тенденция на повышение. И плюс к тому нашими специалистами проводится определенная работа, большая работа, чтобы охватить вот те услуги, которые оказывают вот такую вот положительную динамику нашей работы.
Фалауи фогнау, амбалу нغдای افتونگ چیناویت تکنیکون بازه فادات نداد کد ارتاج پرودکت انانی زینات قاقنات ویتریناری امندر قابستم قوز دارنن پاتساخدون استانداردیزاسی کمیته تا خشنود سمت سرجت کردیت یقوس اوستیات اردارا دوامین انو دستماز پاتساخدون تستارد بازگرس تا وقتا دو دستای آفت کردیات فدل بدون ارتندسودست نوسم خوش چینرسد آخمتم. Отчетный период отделом проведено 287 проверок. Из них 30 проверок за соблюдением правил подтверждения соответствия сертификации и технических регламентов строительных объектов. Это цеха, это завод строительных изделий, Торикспострой, и Подсхавлебов, и Попухаев, и другие по производству строительных материалов. بازگشت تفاستیوگم فدزخ سرسدست فنزای آفداده ماجن سملور درستگم آیورس کنوی اپت فت خالن ساوتم ایمیاکسیس که تا دوامین است سماز ما بارگه دوامین انو ده سماز رازن دستگات در Поступления оплатных работ услуг за 2019 год составили 1 298 408 рублей, а в 2018 году 949 497 рублей. خیتا آد سردار خدیوگ اکونومیکون رای رست مینیستر بگویت گینادی بان سانکوت تا پاتساخدون ستاندартизации комитет архайда эвертсак динамика. То, что касается поступления оплатных работ услуг, то это явно огромный плюс, удовлетворяет. Они на самом деле намного лучше, чем в 2018 году. Комитет сардар цхурбат заурбан санкот тазага патсаходун стандартизации комитет кушит قوس квалификации фабарзон тарканен самая вахс растаджахур марвастер цауи в России Федерации ма базарт стелла кокойт Александр Кумаритат Фатима информацион равахт абон Ivgadazı Bakenge kostefedel xırd basate kutta mexar eme informasi patsaxadun komititler. Komitete serdar qotayte Mariama razırta kostwate plantete xeyder ve rehteri neradun reportajın. Информация махора пацахадун комитет хырбавдыста дуамин энуда самазы баканга костефадл. Информацион ведомства сардар Qo'tay Tomariyayn xastamgaska atsav gazı dzilon информацион фарасты косте приоритетун фадзаханыстис республикай цот оперативон гдавай qusın kanen tatseyni sanutna bastian xurznum sarazın. Daskay press-konferentsita press-tur tamastер класта республикайна тиавахцаваг мозалтı xayadraysın ama nuk xabartan birt ama qusın kanen jurnalistanas qaznugud alıxuzun çavtay. Баканга костефадл хырд бавдысты периодику махвара кухтария канжетам. Бонсанырцы зарга газета редакции тасакуст хасткоттой зардиягай. Махвара хазар фадл зурга бонсанырцы зарга атсав газы махварырцы дивандас чинеджем. Дуамин энуда самазы баканга костефадл хырд бавдысты информацион агент адрес. Бонсанырцы зарга сайт махастырмачтыны мацфафыл дар дуба хаттым. Республика юнак журнал видеоган дуамин энуда самазы сисах щакцавы аз. Журналистис паца хадун премии лауреат. Коллектив редакции журнала «Видео» 2019 год завершил успешно. Редакция выполняет возложенные на нее обязанности. Журнал выпускает содержательные с личными рубриками критика, публицистика, воспоминания от сердца к сердцу. Дуамин энуда самазы пацахадун телекомпания Иран фафыл дарья эфиры растак. Вдыс саунцы даскай нугалавартам. Телеюнада сезонных кадрцы дьегау проект кафтай. Дуамин энуда самазы национ телеюнад бан санкута ясырасты дубын фунзазы юбилей. Аудитори фаварахтар кананын санан атсав газы бакун дырцыт сайта. Ныр телеюнада лаварта фейнанис Facebook, Instagram, YouTube фарстыл. Государственная телекомпания ИР обеспечивала все виды деятельности службы производства в соответствии с календарно-тематическим и производственным планами. В течение года была организована своевременная подготовка производства, скоординирована работа всех служб, создавались условия для проявления творческой инициативы и активности сотрудников в должности высоких результатов работы. Qo'tay Tomariya ban sankota zarganների դեգան զբալվերդրցıt կորդ մոծալը կացը տավաղդրցավ դստը դուամին դուվը նամազım. Jurnalistan fadatudzan sa kvalifikatsiy fabarzun tarkanınan voyni sananır vıstav dստը axırma amama respublikama dar ırxun dստը specialista. Duvamin duvı namazna respublikay rasitrçıt xusari rıstunu adamın xma kırdzıstunu genosidə amat takta ruxsunun misanazay. Voy festivagan jurnalistanları degən dərsatda kanın sırmacı ta xusari rıstunu adamın genosidə temaya fadıl. Soçita Fatima Xaribat Arnold informatsiya ravaqt abun.
Խուսար իրստունը կողեն նոդը մինիստրա դրայդայցան մին ֆարասը նավաց ըրտեկե գեմազայդուեմին əstə mazung գորձստունը ագրեսի ռեստեջը ռեսպուլիկե գորժն թխտխաստուն թե չիֆե մարդ ոդուն ռուխսնում արնը նսանան մեմորիալուն կոմպլեքսը արեստad Ուիֆադել կողեն նոդը մինիստր գասիթը Իբրագիմ ֆիqusın կուտտա ացև գազը կստան խացեք թե արազգե Ministră baramın megeske arestlersit kamis, bakız tuyul eme basıt te kuttuy memorialun kompleksi proyekt. Memorialun kompleks arestlersevzen ev vaxtar restece, kalkan nadı ministrade efsettun garaduka территориал. Большое воспитательное значение имеет мемориал памяти воинов, павших при защите Родины. В текущем году приступить и завершить все работы, предусмотреть закладку капсулы с посланием новым поколениям воинов, а в дальнейшем у мемориала активно проводить военно-патриотическую и воспитательную работу, в том числе и с призывной молодежью. İran adamı etnografi ama istoriye fadıl ermecite bakasaniz margite irbege Çinecem. After Çinece ermecite rembers kutta zonadun ekspedici terestecem. Çince te fadılu çiz kuterigine reportaj. İran etnografi ama istori farsıta axamçine gratset etnograf bastazonak Margita İrbegen. Ambergond ma basadiste after zonadu notste yuxay istori ama etnografi fadel. Adab bateste fantaswatsung. Vodun alaste mkhorgon dersediste khusar ama tsagat irestone zonadun ama periodico jurnalta ama gazette. Watstamma mkhor razma khas derset evenzinetta ama aftama ersediste waqt. Duamin ertem desem az shagot irstunime suixie kushetime совместный проект dis projekt innovacyjny resursy kulturnego nasledzia Severnej i Jużnej Osetii. Będzie mogło dostać husaraj duesz rotajto dostać tajan. Na wyższe restadzie alle avstanden dis plan med gäster vars teshamay boshat takutoy konzordunoshta Yaşam bu bir kanat zalina vinin falan sahi jurnalistlerin rohtuy. Ambergo ma sezonadun sabahat udana sete madiga u iristo nistori ama etnografi al farstate fadel. Vatsenemat monun ama materialun kultura fadel. Ham minister axam zunadun washtaji kashita mana nere duje tank olah qavan shalda razgafalta. Ramjis axam washtakod iun fingerdauta maste lestak goifest nafdal tam kodedest nafdal tam kozaham mana essajam enustaf haude ma sakut sariaftun ama zodun expedititas majta ambet kutunash majta bendul festashelst İsmaca axamzunadun alstakod İran nematxut İran fingerdauta nırkonçen zaxsavagdauta no gazı baragbun ama bira endert emata margit irbeg yaxada kod zagaf tamay wastan safel daran soykane axamar majetel katsata sayu khay praktik onaqdava khas sidist afteran yaxizast teras daran pushoft kanen nevdauta İran odamma Vem der lestek och emellan benägsayul där fafestun kekazane kavuşa majta ambel kultun fulda zodu expeditif kushestamat Stayma iu mana bira zonodun kuste tamanamis majeveshe zonodun kuste bira majta sistun Ambergond sezonadun ermajetais voduna qazgana gozest iriston istori ama etnografi kaytsamediskane abbat vodunan nertak margit irbe kus svellattan ahorganan Çinek İran tradisiyta rawadzınıl bir vaxt sav monun duxovun programmay falgatte Çinek tsatta kanens mkhormam çerqotergina kodsta aida komaritat Fatima informatsiyon rawaxt abun Respublika tavara xaynisan kendiste fedebeste qaqqana jibun vaqt sadiste kulturu mazaltem. Berek bunun konsert sattakane sxinvala administratsiydar. Федебеста қаққанжыты бұлма гората администрации сур культура фасивадыма спорта управленица текене берек бұнын концерт. Хаятсы райсы стецагаты мәхусари рестонызын кәдер зарак кәнжыта. Программая әрмәс концертын номер тәнәвізен фаламазуыдзен тематику низар тәдер. Где непременно будет оговорено о том, о великой истории нашего народа. И о геноциде, вспомним тех, которые жизнь отдали за независимость нашей Родины и, конечно же, за нынешних защитников нашего
красивого края Южной Осетии. Я думаю, что будут даже сюрпризы, будут артисты, которые давно здесь у нас не были, но которых народ Южной Осетии очень-очень любит. Концерт пройдет либо в Доме культуры в городском, либо в кинотеатре Черменов. Գորատը ադմինիստրացիայից սուր կուլտուրա ֆասիվա դեմասպորտը ուправление կուշտամա նրիդեգեն կոնցերտում պրոգրամացած տականենց ըստամ մորտը բարակ բոբմադար կոնցերտը ռավդիսստը ռեսպուբլիկայի դարձավ կաուտեդար հարաջվարասի ուախցդ ըխսանադամոն ֆեստիվալ գուլայ ի պոյդուշա բմխայադրայստա խուսարի ռեստոնես գողտ արտիստ տասոյթը Игорь Амасис фестиваля лауреат. Очень приятно, что с 8-го фестиваля ждали, Южную Осетию ждали, это хорошо, потому как, когда я уезжал, то сказали, что мы на следующем фестивале тоже обязательно присутствовали. Встретили очень хорошо, очень радушно. Я назову некоторые имена, которые принимали участие в гала-концерте. Это народные артисты России Гео Гагуа, это заслуженный артист, заслуженный деятель искусства Российской Федерации Александр Левшин. Также там был заслуженный артист России Боря Шварцман, заслуженный деятель искусств Сергей Избаш. Տասոյթը Իգոր սխաստկոտա դուվազորաջը նочной звонок и метель. Утата Алена устатызауэр тататаксана информацион равагдабун. Նրտա բոզունգեուց սպորտիվուն սարդը արցավգը խոբերտիմը։ Խուսար իրեստունը մինավերտ տարամբլտույ դուե սղզարին իվև զիստ əmə իվբրունզə մոյդանը ֆնտեսազոն կəulցəvə öçü buğaltıq səntsəgat իրեստուն Alanya çempionatı vəqdi bor qəbz xəstəyim. Fıtzaq bınətdə basaqstuy plitə Vadim əmə plitə Elbrus, dıqqagısız kelitə Azəmət əmə ərtiqaq bınətdə basaqsta teditə David. Plitə Vadim plitə Elbrus əmə kelitə Azəmətə basatə kutda kostı Tamirlan, teditə David da u bititə Guramə qomılgəninak. آخر ودست نبون خبرته کرون بتن منقوسن کنم امن اینفرماسیون را آغده فسته که وزن ثابت والنتینای آفتورون آلورد گاگلوت روتین ایرستون انووت فرتنومل موزه هزار دکا خواهی. یه آدم ایوزر دیون قبول رای گردل رای سوم دوده سن فیورال سخست دوزن سده ارتن دوه آزم.